देखा आगे बढ़ Remember, our value equals to ionic compound properties में गिवन ionic compound is soluble in polar covalent solvents. Remember, no? Ionic compounds are soluble in polar covalent solvents. ठीक है, we are important of comparison. Yes. ठीक है सर, जनरली नॉट लिखा याद একটা বিরাট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে না ওয়াটার তো আমি কমপ্লিটলি ইউনিভার্সাল সলভেন্ট মানে না ইউনিভার্সাল সলভেন্ট ওয়াটার কি বলে না ওয়াটার ইজ অলসো পোলার কোভ্যালেন্ট সলভেন্ট মানে না আমি তাই কোশ্চেন নিরাকরণ করতে পারবো আর এইটো মানে কি আর তার একটা ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি আছে যে ওয়াটার has a very high dielectric constant. Dielectric constant. ठीक है এটা dielectric constant जो हमारा यूनिटी हो सके ना यार অলপমান বেলেগ হয় and you know ionic compound solubility for quantum vapors না তেতিয়ালে dielectric constant ৰ definition অলপমান বেলেগ হ'ব ঠিক আছে dielectric এটা কথা মনত ৰাখিবা higher the dielectric constant of a particular solvent higher is its power of weakening the force of attraction between the ions. ठीक है हमारे जितना dielectric constant की बेसिक होगा water dielectric constant over 18 होगा ठीक है there is no unit because actual dielectric constant का हमारा definition से लिखा हो जाएगा suppose we have a charge q1 and we have another one charge q2 say ठीक है charge q1 and q2 and they are separated by some distance r ठीक है and यदि सम और यदि समझे यार जो मीडियम है जो मीडियम में एक का चार्ज আছে এইটো হচ্ছে কি আমার ভেক্টর that means there is no medium আর যেতিয়া তার ভেক্টর থাকিব এটা চার্জ আর যদি সেপারেশন আরাম থাকিব then you will calculate the force F1 ঠিক আছে F1 force একেটা চার্জ লম মই আৰু এটা কন্ডিশন লম একেটা চার্জ লম q1 আৰু q2 লম ঠিক আছে and say number charge তোমার separation to equal number separation to more equal ঠিক আছে now याद बात है medium say one medium to be there some gases a particular gas होता है ठीक है some dielectric material dielectric material हो पाए ठीक है water हो पाए glass हो पाए like anything etc ठीक है सीधी होना नहीं है এতিয়া देखिए আমি এটা চার্জ রাখি then we will calculate the force ঠিক আছে now the ratio of f1 by f2 will give you the dielectric constant ठीक है so dielectric constant is the ratio of two similar one to same quantity physical quantity therefore it has no dimension ठीक है that is very fine okay one more yes देखिए now 80 minus what is the meaning of 80 of dielectric constant in water यार माने water can weaken the force of attraction between the ions present in a compound by 80 times ठीक है सर this means that water when a particular ionic compound is dissolved in water it weakens the electrostatic forces of attraction
between the ions by 80 times. বুঝি পারা না ঠিক আছে এই ক্লাসটা বুঝতে তোমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি বলিবা ডাইরেক্টলি কনসেপ্টে মেইন দিবা এটার না ডেফিনিশন লিখবা তোমাদের কপকে দিলে বলি দেবো আনইউজুয়াল টু দেবা কোশ্চেন দিবা না এটা লিখবা না এখানে লিখবা সো আমি কি করব হায়ার actually directly constant also gives us to what degree a solvent can weaken the electrostatic process of attraction between the ions of a compound. বুঝতে পারা না এটার কারণে আমার বহুত ধরনের বস্তু আয়নিক কম্পাউন্ডস হইকে পোলার কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ডস হইকে ঠিক আছে মানে ইনঅর্গানিক কম্পাউন্ড লোকে কি ডিসঅর্ব করতে পারে না বিকজ অফ দিস it is a very electric constant 80 times divided require মানে তো বহুত আমরা require মানে না বহুত require ওকে इसी वाला मतलब एक बार तो क्लियर हो इसी क्लियर हो किसी मूवमेंट को ऐसे निकलेगी किसी मुद्दा को ऐसे निकलेगी Now, again, let me give this definition. Dielectric constant can be defined. Dielectric constant can be defined
dielectric constant can be defined as the ratio as the ratio as the ratio between the forces as the ratio between the forces of attraction between two charged particles having some separation come on. When the particles are kept in vacuum, when the particles are kept in vacuum and when they are kept in a particular medium within bracket the separation between the charged particles the separation between the particles is kept constant. That is our binary separation একেটাই হয় না separation ধৰাই কৰিব নহ'ব ঠিক আছে দেন তোমাৰ আকৌ আমি জানো নহয় f is কি ডাইৰেক্ট প্ৰপোৰ্শনেল টু q1 by q2 by r square আছে নহয় হা সো এইটো ধৰাই কৰিবলৈ তোমাৰ ফৰ্স ধৰাই কৰি যাব ঠিক আছে now এতিয়া আমি নেক্সট পাৰ্টত যাম আমাৰ যিটো লেটিস এনাৰ্জি আছে lattice energy এইটো আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব পাৰোঁ that is ঠিক আছে now before that let us also see another one class of কি কৈছিল it is the amount of energy that is released when one mole of an ionic compound is formed from its gaseous cations and anions. Suppose you have Mg, ठीक है सर, Mg plus X minus G, ठीक है सर, it will be equal to Mx G, right? Mx G equal to G now it will solve the problem. As it is solid of plus it will liberate your lattice energy. It will energy liberated. Liberate আপনার ক্লাসে এইটা পড়ায় না হ্যাঁ করে ওখানে না পড়ায় ল্যাটিস এনার্জি কে লিবারেট করে হ্যাঁ ল্যাটিস এনার্জি টু লিবারেট করা হচ্ছে পোটেনশিয়াল এনার্জি তোমার ডিক্রিজ করা when the potential energy decreases the chance of chemical bond increases one into power lattice energy to liberate করে ঠিক আছে understood now এতিয়া lattice energy আমি এনেকৈ explain কৰিব পাৰো না it is the amount of energy that can be required to break the bond between the ions of the ionic compound. Itu apa maknanya?
যিমান এনাৰ্জি যদি লিবাৰেট কৰিছে মই যদি ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ এনাৰ্জি ইফ আই গিভ তেতিয়া কি হৈ যাব আকৌ কনভেনচনেলিটিটো বাঢ়ি যাব চিষ্টেমটো এজ এ ৰিজাল্ট কি হৈ যাব আনএক্সপ্লেইনেবল চাৰ্কিট হৈ যাব হয় নে নহয় so that is energy can also be defined as it can also be defined as the amount of energy required to break the bonds between the ions of an ionic compound. Remember, lattice energy to অকল তোমাৰ ionic compound ৰ লগতে related হয়। Remember this thing. ঠিক আছে, lattice মানে 3D structure। ঠিক আছে, বুজি পাইছানে? কাৰণ তোমালোকে এটা similar ধৰণৰ definition পাবা। Something known as bond dissociation enthalpy or energy। ঠিক আছে, ইয়াৰো তোমাৰ definition to equilibrate হয় না, it is the amount of energy that is required to break the bonds between the constituent elements of a particular compound, like inorganic compound. So bond dissociation enthalpy is associated with ionic compounds also, covalent compounds also, and covalent compounds also. ठीक है, ये तुम्हारा स्वभाव का है all types of compounds। मुझे वैसे तो मैं कोई बार मैं लास्ट में तुम्हारे मांगूंगा ठीक है और कोई बार हम लोगों के नजर बाहर एक तो नंबर तो बहुत ज्यादा है अब सर सो बॉडी सिस्टम एक्टिविटी और दैट एनर्जी का जो भी नंबर है डिफिनेशन में देखिए प्लीज नोट ठीक है इसी पर है एंड रिमेंबर a good stop we all define these energy terms for one mole of substance। जनरली वन मोल का सबस्टेंस का बारे में एक डिस्क्राइब करो ठीक है सर दैट इज जो वन मोल का सबस्टेंस का बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो है ना ठीक है
বন্ড ডিসোসিয়েশন এনথালপির উপর আমরা সফটওয়্যার টেলসন নিই এটা একটু অলপমান ডেফিনেশন করে ঠিক আছে এমনি হলে দিছি কোন লেখা বন্ড ডিসোসিয়েশন এনথালপি Concentration enthalpy can be defined as the amount of energy required to break one mole of a specific type of chemical bond in a gaseous molecule which results in the formation of atoms in its gaseous state Now remember, bond dissociation is the amount of energy that is absorbed. Remember, because if you do amount of energy absorbed, বুঝতে পারলে এগুলো ক্লিয়ার করা হয়েছে কারণ এটা আমার নেক্সট টু বন্ড কেবল প্রসেস হয় ক্যালকুলেশন অফ ল্যাটিস এনার্জি আমরা তাড়াতাড়ি করব এই ঠিক আছে উইল রিকোয়ার বন্ড ডিসোসিয়েশন এনথালপি however it is very important for you is very important a part 2 एक অলপমান ডিফারেন্ট হ'ব from your lattice energy না সাবা ইয়াত আমি কমবে heat of formation ঠিক আছে এটা ফর্মেশন আমি জেনারেলি del h s এবার বাতাস এখন ঠিক আছে यार मीनिंग ठीक है আমার ল্যাটিস এনার্জি মিনিং টু থেকে that the ionic compound is formed from the ions in the gaseous state মানে না এটা তোমার ল্যাটিস এনার্জি তোমার রিলিজ হবে heat of formation no is a similar type of thing তাতো এনার্জি liberate but how it is different from ল্যাটিস এনার্জি ঠিক আছে ল্যাটিস এনার্জি remember things are in their gaseous ionic state ঠিক আছে reactants are in their gaseous ionic state this is one of the difference to this one arm forever again it is very important okay reactants are in their gaseous ionic state whereas the reactants very important difference the reactants are in their natural atomic state
ঠিক আছে যোনটো ৰিয়েক্টেন্স হ'ব সিহঁতি ন্যাচুৰেল ৰিয়েক্টেন্স দিব শিকিব এটা এক্সাম্পল বুজি পাবা ইয়াত আমি mx আমি কেনেকুৱা লিখিব পাৰোঁ সৰি mx আমাৰ mx যোনটো ৰিয়েক্টেন্স প্ৰডাক্ট ফৰ্ম হৈছে we can write this way for example Na plus gaseous হয় নে নহয় Cl negative gaseous that will give you NaCl solid plus lattice energy হয় এইটো তোমাৰ lattice energy হ'ব কিন্তু ইয়াত কি হ'ব চাবা যোনটো মানে এটা ফৰ্মেশন হয় ইয়াত Na solid because sodium in its natural atomic state occurs as a solid substance plus Cl2 gaseous because chlorine in its natural state is a gas and in its diatomic state. Whether atomic state is naturally occurring chlorine, it is never found in monoatomic state because it is highly reactive. That's the process of reactive and we give you NaCl, which is a solid plus heat of formation. It is an therefore heat of formation is the amount of heat that is liberated when 1 mole of a substance is produced from its heat. From its heat of from its from their respective natural states. Because it must run and one with these. So remember, heat of formation and lattice energy are not the same thing. Because that I mean, we are reactor system also and chlorine. So write down. Huh? Yes. Yeah, so it might be released in order to decrease potential energy. ZA reaction chemical reaction of the energy liberated পরিবর্তন ঠিক আছে because reaction होइसे केले so to bring down its energy no they have bond but no so remember need to use পরিবর্তন করে energy বুঝি পারা গেল ফরমেশন অফ ল্যাটিস ডিফারেন্স টু বুঝি পারা yes right now let me পড়িবা definition লিখিবা সো বন্ড হেভার সাইকেল আমার নিটর কারণে বিরাট ইম্পর্টেন্ট হয় ঠিক আছে আর মানুষগুলো খুঁজে ইম্পর্টেন্ট হয় এটা যখন করি না তারপর কারণ নপর পাব কিছুমান সলভস কি দিব they will ask you which one is more ionic or which one is more covalent একেবারে সাপোজ দিব তোমার ionic compound and they will ask you which of the ionic compounds have more covalent nature তো তোমার এই প্রশ্ন করতে থাকবে that should not happen natural atomic state right remember the atomic state will be called these are elemental states and you got stable states ठीक है stable state meaning कि stable state will be that ground states stable state ground state ground state if you know definition reaction to the heat of formation
এইটো স্কুলত কৈছে ফিজি পঢ়াইছে এইটো নহয় এতিয়া অটো পোৱাকে নাই তোমালোকে এইটো পোৱাকে নাই Fetal formation can be defined. Fetal formation can be defined as the amount of heat that is released, as the amount of energy which is released, when one mole of a compound is formed from its elemental states which are pure and at the ground states. Ground state মানে কোনোবাই মোক বুজাব পাৰিব নেকি? না মই কোৱা নাই এইটো ক্লাছ 10 ৰ কনসেপ্ট হয় কাৰণ কৈছো গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট মানে মোক বুজাব পাৰিব নেকি? And to one second. Remember, ground state মানে the atom is not in its excited state. It is excited state meaning one chapter number 2 atomic structure, the amount of energy that is required or that is absorbed by electron to go from its ground state to its higher state. ঠিক আছে এইটো মানে কমপ্লেক্স excited state. ঠিক আছে যেতিয়া electrons নেই গ্রাউন্ড টু কি হয় electrons are found in their natural orbits. It's a natural মানে কি original. ঠিক আছে যদি কোনোটি orbit to actually just orbit করেছে তাহলে কি করে they are not found in their higher orbits. ঠিক আছে higher orbits বা তোমার ion state to কিন্তু না পাবা। ঠিক আছে ground state মানে কি first of all obviously non excited হতে পারে ground state might also pertain to something which is not in its ionic form. ঠিক আছে ionic form is not ground state কিন্তু এটা electron হয়ে গেছে ঠিক আছে it is not elemental. ঠিক আছে ground state we only talk about elemental states. Understood? Clear হলো কথাটা কি লাগায়
good. Now, keeping all these concepts in mind, now we can proceed for one plus bond paper ठीक है bond paper cycle जो actually हो सके it is a method of calculating lattice energy using various other energy terms. Because it is the method of calculating lattice energy using various other energy terms. याद रखना है single energy नष्ट करना. EPR energy terms is used for first of all we have giga formation. ठीक है giga formation हमारे यहाँ पर है देखो. Next will be requiring ionization energy. ठीक है it will also require successive ionization enthalpies. ठीक है if what you define producing a divalent or a trivalent cation तो ये लोग successively लगेगा ना ना next one क्या लिखेगा next हमारा लिखेगा electron affinity or rather say electron gain enthalpy लगेगा. It will also requires successive electron gain enthalpies currently it is successive process because I might also require divalent, trivalent energies. Very successive process. Next, very important, bond dissociation energy. Bond dissociation energy हमारे लेते हो. ये कितना हमारा ये bond dissociation energy generally देखते हैं अभी ऐसा diatomic but triatomic molecule split system को. ठीक है split system में वो ये technically elemental state because के paper formation elemental states are part of the ठीक है so diatomic is not element. ठीक है diatomic is molecular states. Remember. ठीक है so जो एक ही है एक में आधा बोल करेंगे. इस CL2 असल में CL2 को मेथड को लेंगे. This is actual reaction में मेरे पास है कि हम bond cycle for any scale को डिस्कस करेंगे ठीक है this is समझ तो ये CL2 में लिखी কিন্তু এখন কি করে কোম্পানি মানে ভাগ করে হবে ভাগ করে কি বলছিল আধা যাব তোমালোকে মোক সুধিব পাৰা স্যার আমি ইয়াতো ব্যালেন্স কৰি ইয়াতো দিব পাৰো ইয়াতো দিব পাৰো মানে but केले या टूटिया है so this is defined for all one mole of a substance या टू for both moles ठीक है सर understood so या तो if हम माफ कर दी I am talking about one mole of atoms of chlorine ठीक है सर equal to one mole of atom আছে है ना या तो one mole of atom होगा and one mole of NaCl ठीक है सर for example bond dissociation energy लगेगा another very important thing is required that is sublimation energy. Sublimation energy अपन क्यों करने लगेगा because our metals को
they are in their what state? Solid state. So if my gas is solid to gas visible again, we need the process called sublimation. So if you can solid to solid to gas directly, you require sublimation. दूसरी person है बोला तो एक भी एनर्जी की वेट भी लगे इसे भी लिखना Number is a particular visible, then let us see. Okay, let's see. Next one. Bond sugar cycle for NaCl formation. What কি করছিল? Sodium plus chlorine. ইয়ার আমি কি করে আনসব এলিমেন্টাল স্টেট অফ নাও because আমরা সেটা ফার্স্ট রিঅ্যাকশন কি আগে লিখে এই রিঅ্যাকশন হয় হিট অফ ফর্মেশন লাগিব ঠিক আছে দিস ইজ হিট অফ ফর্মেশন and আপানি হিট অফ ফর্মেশন আমার লাগে ঠিক আছে সো NaS solid sodium in its solid state ঠিক আছে না then chlorine in its diatomic state ঠিক আছে
elemental diatomic state. Plus, it will plus also it will give you NaCl which is solid and it will give you ether formation. So this is the energy released on a particular. Okay, so heat of formation. Heat of formation. Yes. Ether formation. Heat of formation. Heat of formation. Heat. And finally. Sodium in its solid state. Lattice energy calculate करने वाले हम की लगेगा lattice energy yes gaseous state ionic state. ठीक है सर प्रथम बार की करें sodium যদি solid হয় and it into its gaseous state. ठीक है सर sodium is gaseous state. Solid to gas हमारा की बात sublimation है. So the energy that will be absorbed because usually solid or gas में सब लगे energy absorb नहीं करेगी कौन है ना material में सब so your sign is plus. Remember, the money here plus sign money absorbed. Listen, energy that is absorbed. One. Next other key होगा जो तो ionization energy है sodium gas से लेकर आपको lattice of आने हमारा ion से है लगे elements का atom से लेकर ना होगा so ये तो करना है taking to its ionic state. Therefore, what we do I have to do ionization energy. itu karena aku dengan kelompoknya positif kelompoknya itu sama positif persennya that means energy jadi absorb itu kan বুঝি পারা না আমার এটা পার্টও ঠিক করব ন্যাচুরাল কারণও বেশি ঠিক করব ঠিক আছে এটা একটা সামনে অনলাইন পার্ট নাও কি কইছিল ক্লোরিন ইন ইটস ন্যাচারাল স্টেট ঠিক আছে ইজ ইন ইটস diatomic state ঠিক আছে ক্লোরিন ইন ইটস ন্যাচারাল স্টেট ইজ ইন ইটস diatomic state. Therefore, first of all, we will have to convert chlorine into its elemental state, that means its atomic state. This we have to convert chlorine into its atomic state. This is the atomic state. Atomic state. Gaseous state of matter, we are first one because it is already a gas. Because that way sublimation is obviously not given. Yes. India, I mean, এই যে ক্লোরিন মলিকিউল হয় যার আমার বন্ড যদি ওপেন বন্ড হয় এই ওপেন বন্ডটা ব্রেক কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো ব্রেক কৰিব কাৰণে মোক কি লাগিব বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি ঠিক আছে সো এই ব্রেক কৰিব কাৰণে আপোনাক কি লাগিব এনার্জি এবজর্ব হ'ব এইটো কাৰণে কি হ'ব ইয়াকো পজিটিভ হ'ব দিস ইজ এনার্জি এবজর্ব ঠিক আছে এনার্জি দ্যাট ইজ এবজর্ব ওকে ওকে Here you know yes. এতিয়া চাবা মই ইয়াত DE মানে ডিসোসিয়েশন এনার্জি মই কেলে ইয়াত হাফ দিলো ডিভাইড বাই 2 কৰিলো ঠিক আছে ডিভাইড বাই 2 কেলে কৰিলো বিকজ DE টু মোৰ অকল হাফ মোলৰ কাৰণে ইউজ হৈছে মানে নহয় Cl2 মানে কি 1 mole of Cl2 it means 1 mole of chlorine molecules ঠিক আছে into more key lage I need gaseous ion of pani ki lagibo we have to break the molecule to atoms molecules to atoms right atoms of break korba pani ki lagibo so Cl of bhanibo lagibo only then it will become 1 mole of chlorine atom 1 mole of chlorine atom and 1 mole of याको क्लोरीन एटम बनेছে সো যেতিয়া মই হাফ টু লগাই দিম তেতিয়া মই ক্লোরিন এটম পাম বুঝি পালা না বুঝি পালা না কথাটো তেতিয়া মই হেতু কনভার্ট দিছো বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি ফর হাফ মোল হিয়ার ফর হাফ মোল অফ ক্লোরিন মলিকিউলস রিমেম্বার atoms to দিবা ঠিক আছে নেক্সট ইয়ার তোমার থিওরি লিখাই দিম কোনো বুকত থিওরি না পাবা আমার লিখাই দিম বস মতো প্র্যাকটিস করবা ঠিক আছে মন দিবা Next thing for it, I have to convert this chlorine gas in its atomic state into its ionic state. So, I will require ionization energy is used for metals removal.
For non-metals we use electron gain enthalpy বা electron affinity সেইটো কাৰণে মই E8 লিখিছো ঠিক আছে electron gain enthalpy is written as E8 that means electron affinity electron affinity মানে কি বুঝাই আছিল it is the energy that will be released by your atoms the first ionization the first electron gain enthalpy is always negative but the successive electron gain enthalpies are positive possible না কথাটো so it is অকল কি হয় ক্লোরিনৰ এটা হে ভ্যালেন্সি থাকে সেইটো কাৰণে purify only the first electron gain enthalpy therefore when it is again energy is negative that means energy is released বুঝি পাইছা নে এনার্জি কিমান that releases পাই গলো মই Na Cl1 পাই গলো ঠিক আছে Na পজিটিভ Cl নেগেটিভ পাই গলো এটা নম্বৰ মই কম্বাইন কৰি মই সলিউশন কৰে ইয়াৰ পৰা আমি কৈছো মই ল্যাটিস এনার্জি ডেফিনেশন ঠিক আছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত নেগেটিভ ল্যাটিস এনার্জি টো লিখো আগতে মই ইয়াত পজিটিভ লিখিছিলো মানে নহয় চাবা না চাবা একেবাৰে ইজি হয় ডিফিকাল্ট কৰিব নালাগে বস্তুটো প্লাস ল্যাটিস এনার্জি মই ইয়াত লিখিছিলো মানে নহয় রিমেম্বার this is the what side product side যদি কিবা এনার্জি রিলিজ হয় মই ইয়াত কি লিখম পজিটিভ লিখম ঠিক আছে কিন্তু মই ইয়াত কি লিখাইছো your NSK is in its reactant side ঠিক আছে reactant side যদি ইয়াত কিবা পজিটিভ হয় ইয়াত নেগেটিভ হৈ যাব নহয় বুজি পালা নে আন্ডাৰস্টুড আৰু heat of formation যদিও ইয়াত ৰিলিজ হৈছে ইয়াত ৰিলিজ হোৱাৰ কাৰণে মই ইয়াত নেগেটিভ লিখাইছো আকৌ লিখি দিলা চাবা এইটো তোমাৰ reactant side আছে ঠিক আছে সো প্ৰডাক্ট সাইড যদি কিবা এটা ৰিলিজ হয় তেতিয়া আমি ইয়াত পজিটিভ লিখিম ঠিক আছে সো প্ৰডাক্ট সাইডত তোমাৰ heat of formation ৰিলিজ হৈছে ঠিক আছে এইটো কাৰণে মই ইয়াত পজিটিভ লিখিছো বুজি পালা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল yes so yeah that is energy here releases again negative কিহৰ কাৰণে হৈছে energy released good clear so clear now এতিয়া আমি কেনেকুৱা লিখিম in exams তোমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন দিব পাৰে calculate the heat of formation when all other these energies are given so ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব চাবা del HF ঠিক আছে total heat of formation will be what positive acid মানে নহয় positive acid heat of sublimation positive ionization energy মানে নহয় positive ionization energy right তো কথাটো তাৰ পিছত কি হ'ব positive oxidation energy positive De/2 মানে নহয় De/2 লাগিছে আমাৰ তাৰ পিছত কি হৈছে negative electron gain so minus E8 মানে নহয় আকৌ energy it is released because it is not sub reactant side of it is product side of it মানে positive হৈছে so therefore that is energy to be negative so therefore minus LE yes sir contours of A to B people they will ask you to calculate this they might give you electron they might give you all of this they might ask you to calculate E8 ঠিক আছে কথাটো হৈছে কি নেগেটিভ আৰু পজিটিভ সাইনটো বহুত ভাবনা কৰে নহলে বহুত ডিসকাম হয় না কি কৰিব লাগে মই ইয়াত জাস্ট গোটেইখিনি দি দিব পাৰোঁ প্লাস মাইনাস কৰিব লাগে মানে নহয় বুজি পাইছা নে কথা এই ফৰ্মেশন সো ইউ কৰে তো কিয় লিখিলা they might ask you more than one magnesium oxide or magnesium oxide or clear problem
एक बात तो बोलना था हाँ तो लिखुवान ठीक আছে তো তোমার থিওরিটিক্যাল কোডিং ডিগ্রি কোডিং ডিজাইন তারপর থিওরিটিক্যাল কোডিং মানে না স্পেস হবে স্পেস কোডিং অলপমান ভাগে মানে স্পেস থাকিব না তো যে ডেসটিনেশন অলপ ইকুয়াল নহয় And here, this is the bond member cycle for the formation of magnesium oxide. ठीक है, magnesium oxide का मतलब क्या है? Cycle. ठीक है? बुझाएगा? ठीक है सर. Bond में से कितने से? अपन ठीक है सर. ठीक है सर. Magnesium is in solid state. Has to be converted to gaseous state. इसके कारण आपको sublimation energy positive energy absorbed. Now,
Mg its gaseous state has to be converted first into its monovalent cation. First, monovalent cation. Remember, মই একেটাই সালতে দুটা ইলেক্ট্রন নাইব নোৱাৰো এটা এটা থেকে আমি দাও ঠিক আছে বাস যদি এড করব এটা এটাকে এড করব সো দ্য ফার্স্ট monovalent cation understood so the kind first ionization energy লিখিব that also will be energy that is absorbed মানে না আকৌ তোমাৰ যেতিয়া হ'ব কি হ'ব সেকেন্ড স্টেপ তোমাৰ কি হ'ব trivalent cation মানে নহয় trivalent cation মানে বুঝা আকৌ মোৰ সেকেন্ড রাউন্ড অফ ionization energy লিখিব that will also be absorbed লিখো পজিটিভ হ'ব মানে নহয় এতিয়া আমি Mg+ পাম but আমাৰ এটা পার্ট হৈ গ'ল নহয় next that is come to gaseous similar like chlorine oxygen also in its natural state is found in its diatomic state so ইয়াক মই আকৌ স্প্লিট কৰিব লাগিব মানে নহয় আকৌ one dissociation enthalpy একবাৰ one dissociation enthalpy দিম তাক স্প্লিট কৰি স্প্লিট কৰাৰ পিছত কি কৰিম atomic state of illusion মানে না atomic state of illusion সেইটো কাৰণে মই কি কৰিছো ইয়াত half দিছো because যেতিয়া মই half দিম তেতিয়া আমাৰ 1 mole of atoms inside মানে না understood or not so DE half okay DE half now it is for gaseous state possible the gaseous state job is কি হবে I have to convert it into its first monovalent anion হয় না হয় first monovalent anion মানে কি হয় energy is released right electron is added the energy will be released হয় না energy release হওয়ার কারণে কি হয় first electron gain enthalpy will be negative বুঝি পাইছেনে now এতিয়া O2 নেগেটিভ হ'ব লাগিব নহয় হয় না so O নেগেটিভ হ'ব পৰা I am taking it to its second step তোমাৰ কি হয় divalent anion মই লৈ যাব লাগিব এইটো কাৰণে মই কি দিব লাগিব আকৌ তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন গেইন এন্ট্ৰপি দিব লাগিব but this time electron gain enthalpy will be positive কেলে হ'ব কেলে absorb কৰিব because work has to be done on the already negative cation or negative হয় নহয় এইটো তোমাৰ cation আছে যেতিয়া মই আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন মানে আপোনাক চেষ্টা কৰিম there will be repulsion between this anion and this electron or not so কি কৰিব লাগিব মই এনাৰ্জি দিবহে লাগিব হয় নহয় দিলেহে ইলেক্ট্ৰনটো সোমাব এইটো কাৰণে এনাৰ্জি ইজ absorbed মন হ'ব তাহলে কি কমপ্লিট হ'ব হয় নহয় পঢ়িবি এবাৰ গৈ বহুত কি কথা কৈ গৈছো নপঢ়িলে কি কৰিম মোৰ পৰা বল বুঝলো সবই বুঝিব so positive I got my final state of oxygen that means trivalent anion state ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম Mg2+ আৰু O নেগেটিভৰ লগত বা O2 নেগেটিভৰ লগত ৰিঅ্যাকশন কৰি এবিটে Mg2 right and also liberate that is Mg ঠিক আছে that is not the liberate body কি হ'ব energy that is again released হয় না so here কি হ'ব become formation first sublimation energy that is positive now first ionization enthalpy positive second ionization enthalpy again positive ठीक है bond dissociation enthalpy again positive now the first electron gain enthalpy is negative the second electron gain negative but enthalpy is positive followed by what negative enthalpy বুঝি পালাম হল ক্লিয়ার they ask you calculate the bond dissociation energy for this you are doing article here next because article but man ko recover it man hindi difficult hoga I will do things bond member cycle clear হইছে নহয় easy হয় বস্তুটো মানে নহয় easy হয় তো দেখতে কমপ্লিকেটেড লাগে ফাংশন তো আৰু easy
এইবোৰ ক্ষেত্ৰত you don't have numericals. Numericals ক'ত থাকিব? Numericals will be there in your thermodynamics and dynamics. ঠিক আছে? মই যিমান পাৰোঁ ইজি কৰিম, যিমান পাৰোঁ ডিটেইলছত বুজাম, তেতিয়াহে ইজি হ'ব। মই ডিটেইলছত পঢ়াৰ এটাই কাৰণ আছে, তোমালোকৰ কনচেপচুৱেল ক্লেৰিটি। এণ্ড ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে যে ডিটেইলছত পঢ়ালেহে মানুহৰ ডাউটছ ক্লিয়াৰ হয়। নহ'লে ডাউট থাকি যায় আৰু ডিফিকাল্ট হৈ যায় বস্তুটো। কিন্তু মোৰ ধাৰণা আৰু ডিটেইলছত যদি নপঢ়া হ'লে ডিফিকাল্ট হয় আৰু বিকজ এণ্ট্ৰেঞ্চতো তাহানি ইজি কুৱেশ্যন নিদিব। Class 10 or দুজনী ছোৱালী পঢ়াই, তিনিজনী ছোৱালী পঢ়াইছিলোঁ হা। এটা ছোৱালীও জীৱনত 37-38 ওপৰত নাপায় চান্স। মেক্সিমাম মানে ছোৱালীজনী পায়গৈ 43-40। এইটোৰ ওপৰত কেতিয়াও পোৱাগৈ নাই। মই ক্লাছ 10ত চুমকি মোৰ তাত মেইন জইন কৰিছে, মই ইয়াত আছিলোঁ ঘৰত পঢ়া নহয়। তেতিয়া মেইন জইন কৰিছে, একেবাৰে নাই, কনচেপ্ট নাই। সেবার ডিগ্রি অলপমান আছে ডিগ্রি ডিজিটাল করে প্লাস ডিজিটাল করা হয়েছে স্পেশালি 12 মানে বহু ডিগ্রিজ প্রমাণে লেপটপ में একেবারে নরমাল আর ডিজিটাল করা ঠিক আছে তো বহুত ক্লাসিফিকেশন ফিজিক্স আর ম্যাথস ইউ নেভার নো কেতিয়াবা তোমাৰ ফিজিক্স দিছে বুলে তোমাৰ কেমিস্ট্রি মাৰি দিব ঠিক আছে হয় ঠিক আছে কেমিস্ট্রি দিছে ফিজিক্সটো আপনি মোৰ নামত দুটো পাৰ্ট এটা আছে না ম্যাথছ ফিজিক্যাল সায়েন্স বুকিং প্র্যাকটিক্যাল ইনফ্যাক্ট ইংলিশ হবে বলেছে যেতিয়া মই ৰিজাল্ট চাইছিলো এফ 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 পাস মোৰ নাম পাছৰ আছে एक वाले जमी नॉट ऑफ डिटेल्स ऑफ पढ़ाए एक और जैसे 86 वाला और जैसे 89 वाला जैसे 89 वाला और जैसे 87%। मतलब हमारा बार अपर फर्स्ट डिवीजन पे करने वाले बोले आज भी हमारा से बात टफ फील करना और है ना कार्टे चेक कर रहा है ना कि मैंने लेटर ना पाए आई वाज वेरी श्योर इसे लास्ट को 86 वाला 87 और 89 वाला वन को पढ़ना मैं जितना पढ़ा तो उससे पढ़ना 90 प्लस स्कोर कर लिया ठीक है निजोर पर कॉन्फिडेंस रखने बाद और ड्यूरेशन करेगा मानकर मैंने बर्बाद स्टूडेंट्स के लिए इस वाले में तो आप लोग भला से कहता रहा है कि क्यों पास नहीं पढ़ा साइंस हाँ दूसरा लड़ा से क्यों साइंस में खाली पास नहीं पढ़ा फर्स्ट हाफ ईयरली लास्ट में मैंने मिलाए तो डिमांड 35% के ऊपर में पास कराई इनको कैसे पास करी से जैसे क्या होता है रिसर्च में क्या होता है मिला एटलीस्ट कंट्रीब्यूशन करें अरे someone who fails in science never want a contribution for वो ट्राई कोई समझ लास्ट to try for it सॉल्यूशन में शॉक को देखो लेटर टाइप लेटर माने कि डिस्टिंक्शन मार्क और प्राइस से यूज थिंग 37-41 ईमानदारी को हमने कितने रेस्पेक्ट करें ईमानदारी को हम क्लास में कंसंट्रेट करना नहीं है हम तो उनका हंस करना उनका इश्यूज का है सब क्लियर होगा क्या वाले मैक्सिमम स्टूडेंट्स में आपको हारे ना तो टीचर भी लगे हमें क्यों है तो सब जानिए कोचिंग में कोई टीचर्स को मन
আৰু এই স্কুলবোৰত ইয়াত টিচাৰ্ছবিলাক নলয় মানে তেওঁলোকে চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে না সেইটো কাৰণে বহুত আগৰটো চব বুঢ়া বুঢ়ী টিচাৰ হয় সেইকাৰণে বেছি দিগদাৰ হয় আৰু নিউ জেনেৰেশ্যনৰ টিচাৰ্ছতে বেছি ভালকৈ পঢ়াব পাৰিব সেইটোৱে আমি তো পৰিৱেশন আমি নিৰ্ধাৰণ কৰি পঢ়াব পাৰোঁ নহ'লেতো সকলোকে পঢ়াব নোৱাৰে নহয় সকলো মানুহে পঢ়াবলৈ আগৰ টিচাৰ্ছবিলাক হয় Hold and see. Tadi অলপমান কাইলৈ পৰা অলপমান কিবা নকওঁ বাৰু এটা তোমাৰ যিটো লেংগুৱেজ structures. Because the problem here confidence and taking তাৰ পৰা অলপমান বস্তুখিনি ভালকৈ বুজি চাবা ডিফিকাল্ট নহয় হাইব্ৰিডাইজেশ্যন পাৰ্টটো ডিফিকাল্ট হ'ব ঠিক আছে হাইব্ৰিডাইজেশ্যন পাৰ্টটো মই আৰম্ভ কৰিম এক্সক্লুসিভ ডিফাৰেঞ্চ একেবাৰে য'ত ঠিক আছে নহ'লে অৰ্গেনিক বুজি নাপাব অৰ্গেনিক বুজি নাপালে আমাৰ ক্লাছ টেবুলটো অৰ্গেনিকৰ এইবোৰ গোটেই কনচেপ্টখিনি তাত কেৰি কৰিব ঠিক আছে এইটো পঢ়াই আছোঁ ইয়াৰ পিছত কিন্তু মেডিটেশ্যন পঢ়াম এইটো ক্লাছ 11 কেমিষ্ট্ৰি কাৰণ লাগিব অৰ্গেনিক ইট উইল বি এগেইন ৰিকোয়াৰ্ড ফৰ ক্লাছ 12 কেমিষ্ট্ৰি ঠিক আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লিখা ডিসক্রিপশন লাগিব নহয় এটা লিখিব যেতিয়াই এইটো লিখিব পাৰিবা নহয় নিজে in the formation of sodium chloride, the formation of sodium chloride, the lattice answer comma the lattice energy can be calculated space factor sato round space factor can be calculated using the bond-Haber cycle as follows. Quantize alpha. Point number 1. The reaction between sodium and chlorine gas. The reaction between sodium metal and chlorine gas is written in its natural, it's written in its elemental and natural forms. Written in elemental and natural forms. As shown above.
as shown above. So this is because the energy first needs to be obtained in the form of heat of formation del H F. If capital del হয় না, del is science or if capital del হয়, আর এটা del আছে আমার, it is a this is small del, itu capital del হয়. Generally আমি কি ওখানে ইউজ করব for to show energy heat. This is a reaction জন্য. এতিয়া স্মল del का नहीं भाई তাহলে কি এনার্জি বেস স্মল del is not what number 2 the reaction पूरा नहीं है इनको अलग है what number 2 this is very important while balancing the reaction make sure that the product form is 1 mole. The product form is 1 mole. All product to 1 mole of ionic compound को सिग्मा elements में तुम्हार reactants में 1 mole over ठीक है से product को 1 mole हो जाएगा very important point ठीक है make sure that the product form is 1 mole within bracket. This is because lattice energy is defined in terms of 1 mole. Point number 3. First, sodium metal. First, sodium metal needs to be converted into its gaseous form. For this, sublimation energy will be required. Within bracket. Sublimation energy create करने के लिए reason तो नाला क्या ना sublimation energy will be required within bracket. This energy will be positive. As it will be absorbed by the metal. To convert from its solid to gaseous state. Point number 4 Now the gaseous metallic sodium ion. Now the gaseous sodium ion. The gaseous sodium ion needs to be converted into its
needs to be converted into its monovalent cation. Full stop. For this, the energy required is ionization energy. For this, the energy required is ionization energy. This is a second indirect processor. Direct processor because there is no fixed formula. One practically Korea have to calculate how much of energy is being used or released. If they have a formula, so you get an indirect formula, a practical indirect formula. Point number is given in marks 75 of the area. Now, in this case, energy last is ionization energy. In bracket. This energy will be positive. As the gaseous. This energy will be positive as the gaseous atom. As the gaseous atom will absorb energy. Well, 1.5 in this case, the gaseous non-metallic element is chlorine. Gaseous non-metallic element is chlorine, which occurs in its diatomic form, in bracket molecular form. Change the paragraph. Important point. Therefore, the molecular form of chlorine has to be first converted into its gaseous atomic form. What is point number 6. In order to break the chlorine molecule, bond dissociation energy has to be provided. To convert it into
gaseous atom. Gaseous atom. Note. In this chemical reaction, half is multiplied before chlorine molecule, because we need to obtain 1 mole of